are planning to put here project, a big project. The land. Ahaikeno Thai Shegitlangjak tongo TTADC ni truk general area o chini Champonagar hindi tabok Bishramganj hindi tai amon bisingo Radhapur bisini bisingo botongo je Khairpur RD block ni bisingo khobjak am haike truk general area o tlang tongo TTADC ni hawo tabuk to sana thangka to Citizenship Amendment Act 2025 jora je फाइनेरो नागरिकता एप्लाई खालामनो तै नावै मानो आगि 2014 जरा तंमासे खाखलाबो गुलि मासालायखे ताफो 2025 जरा खलायरेका फियाबा TTADC के सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू इंगिया नि दङ TTADC एमेंडमेंट TTADC ओ सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू इंगिया ताम खलायनो नांनाय TTADC नि हानो सेगना बगै तरक जे ADC एरिया नि तंमानि न बनो 17 नाहारै general खलायनांनाय हाके जे 7000 वर्ग किलोमीटर तंगने ताबुसु तंग सेमानलिया जेतु फरेस्ट बो आरे बो स्टेट गवर्नमेंट नि थानिनो तरक स्टेट गवर्नमेंट TTADC गवर्नमेंट नि हान हारै दङ आमा हायनो मांगप्लि तिनि लुकुरकनि बसकांगो अ मांगप्लि इंखा रांलन पारा रां कामिनि मुंखा चिनि रांलं लुकुरकनि जायथां कामिनि खाखायो PS ने पानी सागर ने बिसिं खबजाक्रा तै TTADC नि कन्स्टिट्युएन्सी के दामसरो जम्पुई ST कन्स्टिट्युएन्सी आ जागानि MDC इंगके ताबुक जे EM बाबारंजन रियां बनि आ जागाव न कक्तुम बिसिं सेमाका SDM रक थांगै नर अरन कुतुलिया हंगके बुलडोजर चालकनाय जेमन बुलडोजर तब आसामो चालक तंगे दिबा न आमनो तमनि सने इविक्शन गतै जों हरियाणा नुगै मानखा दिल्ली नुगै मानखा UP नुगै मानखा पुलिया तो UP नि सिंनो बुलडोजर मॉडल नि हिंजागो तारपरे हरियाणा तारपरे दिल्ली तब आसाम तो आसामै आमतो जे बांग्लादेशी रखनि सिरे खलायै RF रिजर्व फरेस्ट सेगै तंगनि सबाय जागो फेबो अमो हंगांके TTADC नि हा आ जागा अलरेडी न जायथां कामिनि लुकुरक तंग आरो तामजानि खलायनानि नै ताबो स्टेट गवर्नमेंट नि फाजिंति दम किरि तंग नरक कुतुलिया हंगांके नरकनि नखौ बुलडोजर बजेतो सबायरि रजाकनाय आइनि नैफोन मानो कोन खायनायग्रि तिप्रा सारकनि कोन खलायनानि गरै जेमन बिश्रामगंज इंगै थांगा चम्पनगर हाय इंगै थांगा ताबक राधापुर बिसिनि बिसिंगो कयेकटा तंगै दङ ब्लक गांगाके जनरल एरिया ओ आमाय इंगै थांगा अमबो इंगै मानो अक तुमानो खनावै थाङै सयगा पार्टी मुं थायो नगां अमंखा नगां ADC विलेज नि बिसिं खबजाक बागबासा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी खबजाको हायकेबा कायनि कन्स्टिट्युएन्सी खबजाक दंहा कायसा बागबासा खबजागै दङ कायसा पानिसागर कन्स्टिट्युएन्सी खबजागै दंहा तै बरकनि ब्लक हंगाके तनि तनखा अमो जुबराजनगर बनि ब्लक खलाय तंखा अक तुमानो खुनवै माने जुबराज RD ब्लक नि बिसिं खबजाक अक तुमानो खनावै थाङै सगैखा ताबुक जे लाइ थांजागो तंखसांग हकां बाले याक्रै फाइनाय NLF तिनि इंगै उपेन्द्र रियां जनरल सेक्रेटारि NLF तिनि इंगै तै तंग आ जागानि इंगै जाकब रांखल आनि हायनो मुं NLF तिनि इंगै तारपरे तंग TSF नि भाइस प्रेसिडेंट जन देब्रमा बरबो थाङै सयका जे जागाव जे एरिया न तै नाहनानि नाय तंग आ थाइरक न थाङै नायखा तै आ जागानि रांलं लुकुरक बे कक लाम सालाखा जराव TTADC न क्राके खलायमानिया फनो जदि क्राके खलायमानि हंगाके आहायके न हारजांनाय ताब जों नुगै मानखा दिमा हासाव आसाम हास्टेन बिसिं दिमा हासाव बरक न राहुल गांधी कांग्रेस नि जदि बरकनि सरकार फायखांके स्पेशली पावर रनाय आर्टिकल 244 ए रनाय नि निजिनो साजाक दङ राहुल गांधी बियाबो चिनखौ 125 एमेंडमेंट बिल साबो सरकार सनामना दङ साबं दंहा 125 एमेंडमेंट बिल बो साजाक बुइ हिंगांके प्राइवेट फन लाथा तयै खाकी बर्दि सुमै बाहायनि साम दंहा आमरा बांगलेनि तिब्रा सरके TTADC लीगली थांमानि बिल पास खलाय लीगली थानासरि TTADC पुलिस गरै फुस हागे तरक TTADC नि हाबो सेगजक दङ हागे बरक ताम कक सालाके खनायनि दि दङ टिबिनि मांगप्लिओ अम बेलायखेन नांखमनि मांगप्लि तिब्रा सरकनि हा मानथाय सकथाय नबार तुइबार बंबार बेबाक न सेगजागै दङ Hello. Hey, Bagbasa na lang.
sitting in a meeting, and we discussed to meet with the GM, madam. So as per meeting discussed, we went there, and after that, DM ordered, I think ordered to SDM, and again reconnected after 4 or 5 days. I'll tell you one thing. তো বাবার সাথে গেছে মহানগর থেকে আসে Satellite town, they are going to construct around 125 kanis and RD 5 kanis and higher education department 20 kanis, 8 acres. So 75 more than 150 kanis they need land acquisition. Now my question is that to the department they have a lot. my question is that although here the total cost land is more than 300 kanis. Take the report from these groups, expert groups, like socio-economic, environmental effects, like whether this area can support so many people here. Those things will have to be done first. And free and prior consent from the locals. Okay? Not at the gunpoint. Yes. You have to observe, go away from there. Those things will not work here because we are not 1949 people. It is 2025. You cannot cheat the process the way you have done it in 1949. That will not let it happen. So this is the message we want to convey to the locals here. This that socio cultural and economics, that it falls under free, prior and informed consent, your consent. And environmental, when it comes to environment, they must consult with this environmental department, that is climate change, global warming, all those things. They must produce all those documents, and even from you, when we talk about this socio-economic, that socio-economic, But their understanding is, as per their official record, the boundaries is up to there. that That area. yeah, Not Bazar. not Bazar. Not Bazar. Here, market from market to one. Where we stand, no? Where we stand. There. That is the main things. Yeah. But they don't tell anything to evict from these industries. Yeah. But only the demanding and pressurizing us. from the Only the habitation, no? uninhabited area. Habitation people. Habitation who are area, staying. they are only trying to evict. But the rest, which are not occupied by our people, which are occupied by the company, no? They are not giving any pressurize. Of course, they will not give that company. And that company, when they start that tea garden, tea plantation, Yeah. did they take any consent from Free the Locality, from the locality. Free and fair consent. Free That and is the prior? big question, sir. Suppose these full stories, when they are coming to construct here, Yeah. no one is taking consent from the locality. Number one. Yeah, okay. Number two, when they are taking the when they are allotting the land from the department of RD, Yes. 2 acres here, that portion only, they don't take any local consent. Number two. Number three, in 2017, when they are allotted for the higher education department around 8 acres of land, no one is Didn't consult knowing anyone. in these matters. Same things. Now again coming the newly projects, Yeah. which is requires the 50 acres. That means 125 kanis of land. Yeah. Again they are going to construct where we are locating. But the What for is there?
That is the Satellite town, no? town. That satellite town. If the locals not give their consent, and prior consent, and here, not under this, not at gunpoint, it should be free and fair. Yes, Whether they have definitely. given it or not. No, And satellite township for what? for the development. For the mini development- town, mini town. Mini town. Okay, we understand. Many we urban. understand that one. But the locals should give their consent. Yes, Yes, that definitely. is our questions. That is a big question, the main thing actually. is, you see, If that does not happen, we have every right to protest. Yes. That's the thing. that one, We can go to the court of law as well. Yeah. Yes, 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 Yeah. exactly. And the locals should unite. Yes. it is Now we lacking. are- What is lacking is free, prior and informed consent. That must be there. Without that, if they occupied by force, by whatever these armed forces or government forces, whatever may be, that is totally illegal against our human rights, Human. Yes, yes, individual exactly, human exactly. rights. So you have to stand. Yes. So, sir, one more thing. Very sad to say that recently that where the incidents comes, the verbally without any written notice, Notice. SDMs came and disconnect even the the power supply, 2 houses. Yeah, okay. And বা কথাবার্তা কইছেন এসডিএম সাথে হোক যার সাথে হোক এটার জায়গার পরিমাণটা কত পরিমাণ হবে? এখানে জায়গার পরিমাণ সরকারি তথ্য অনুসারে এখানে 200 কানি জায়গা আছে। মানে এখানে আগে কে ছিল? এখানে আমরা তিপ্রাসা মানে রাংলং হালাম সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত। তখন ওই গঙ্গানগর চা বাগানে মানে গ্রাম বসতি ছিল, কিন্তু ওই চা বাগান আসার পরে এখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে তাদেরকে আবার ওই উপরে হিলে পাঠানো হচ্ছে। কত সনে হবে? এটা হচ্ছে 1970, হ্যাঁ, তৎকালীনে ওইখান থেকে উচ্ছেদ করিয়া ওই গ্রামে তারা গেছে, গ্রাম নতুন গ্রাম বানাইছে। তো ওই এরিয়াটা যে এখন বর্তমানে যে অভিযোগ জায়গা, এটা পুরা ট্রেডিশনাল, কোনো রকমের সমস্যা নাই। এইদিকে হইলো চা বাগানের বাউন্ডারি, এইদিকে একটা রাস্তা আছে বাই রোড, আর এইদিকে এসে নোয়াগাং। এখানে কোনো সমস্যা নাই, দীর্ঘদিন থাকি বসবাস করি আছে তিপ্রাসারা। হঠাৎ করেই এসডিএম সাহেব মানে সাব ডিভিশন লেভেল কালেক্টর সাহেব কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে সাব ডিভিশন, ধর্মনগর সাব ডিভিশন, উনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে উনাকে চিঠি দেওয়া হলো তাদেরকে যে মৌখিকভাবে এটাও তোমরাকে 3-4 দিনের মধ্যে এখান থেকে উঠতে হবে। তাদের একটা প্রজেক্ট আছে, কি একটা ডিপার্টমেন্ট বলে এখানে একটা নেটওয়ার্ক বা এরকমের কোনো সেন্ট্রালাইজ একটা ওইখানে টাউন সিটি করতে চাই। তো ওইটা নিয়ে মানে বিভ্রান্ত আমরা। এই বিভ্রান্তর কারণে আমাদের নেতৃত্ব যারা আছে তাদের সাথে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে RYA এবং নামলুসি, তারা যোগাযোগ করে আমাদের ভূভাগ্রার নেতৃত্বে আজকে ওই জায়গাতে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে ভিজিট করতেছে। করার পরে প্র্যাকটিক্যাল এরিয়াটা যে ভূগোলিক, এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থেকে এই সাব ডিভিশন কালেক্টর সাহেব থেকে উদ্দেশ্য এখনও জনতা নিয়ে কোনো বৈঠক হয়নি, কোনো আলোচনা হয়নি এলাকাবাসী নিয়ে। এটা মর্মাহিত, আমরা এটা নিয়ে বিরাট আকারে আমরা চিন্তার মধ্যে আছি। আচ্ছা, এখানে কি আপাতত এখানে কি পরিবার আছেন বা গড় তোর এখানে আছে আপাতত? এখানে গড় পুরা আছে, দেখেন বিল্ডিং গড় বানানো আছে, দীর্ঘদিনের পুরানা মানে গড়ও আছে, ওইখানে বসবাস করেও আছে। এই গড়টা কে কে বানিয়েছে? গভর্নমেন্ট? এটা তো মানে গভর্নমেন্ট এটা একটা স্টোর বানাইছে, হ্যাঁ, এই স্টোরটাই বাউন্ডারি। তখন যখন স্টোর বানাই তখনও তো তারা ওই জায়গাটা সাইরিয়া করছে, এখানে কোনো সমস্যা নাই। হঠাৎ করে কি সমস্যা হলো সেটা নিয়ে আমরা তাদের কাছে বুঝতে চাই। আচ্ছা, এই জায়গার নামটা? জায়গার নামটা হয়েছে এটা মানে জয়টাং এডিসি ভিলেজ আন্দারে আন্দারে। সাব ডিভিশন? সাব ডিভিশন হইল গিয়া ধর্মনগর। আচ্ছা, কত পরিমাণ হবে জায়গাটা? জায়গাটা 200 কানির মানে এখানে আছে বর্তমানে। মানে এটাকে খাসলেন না জোট? এটা খাস, এটা ত্রিপুরা খাস খাসলেন জায়গা। না ফরেস্ট? এটা হলো ত্রিপুরা খাসলেন। আচ্ছা, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হয়েছে আমি জয়চুংথাং হালাম, পানিসাগরের তীব্রা মথার কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট। Not SDM wala baking and Kalite per acre rate, that will not work here. Okay? Now overstand is no, sir. See, it has to be 4 times. Yeah.
higher than Yeah, the yeah, actual yeah. price. Actual Price. Because we are destroying one generation. One generation is totally destroyed. So next generation will have to build up again from there. So you will take another generation. So compensation cannot be in terms of the SDM's assessment. But the land is under the record of government. This record is. Wait, I'll tell you one thing. Okay. TLR Act 1963 or 64, whatever you call it. Okay, 60. 60, 90. Who made this? You mean Tripura was not a full-fledged full-fledged state. state. It was territorial company. Territorial, Somebody yes. from Delhi made it. Mhm. They didn't take into consideration the local aspirations. So you cannot apply it everywhere. And this is ADC area. Mhm. You cannot take away this is land. And one thing you have to always keep in mind and remember that since from time immemorial, Yes. even 1920 Yes. onwards, Yes. we Ranglongs are occupying this area, this land. During that time, we don't have specific boundaries. Yeah. Our boundaries are that tree, that road, that river. That's all. Yeah, Natural that's our boundary. point. Natural That's our boundary. point. Yes. We are following that system. And today, because of our prevailing present situation, we have to face a lot of what to say, these unexpected incidents because we have become minority today. So our minorities can never be submitted to those majorities because we have our historical rights and we have our own human rights. We have to defend ourselves in the proper and the right way. You should not say it is occupied for 20 years. No. It is written in the history of Tuipra also. Halam, this Ranglong, Ranghol and Riang, this Raikachak Raikasom, they are the general of our king, Maharaja. So we are the native sons of the soil of this land. And why should we lay or give chance to outsiders? So we have to fight it unitedly. And one thing I would like to remind you, you must have this, you must conduct